आज हूँ से दिवस कि प्रभु श्रीकृष्ण जन्मग्रहण करते जन्माष्टमी। आई जन्माष्टमी दिवस अवसर में श्री बलदेवजू मंदिर में आज सेवा कार्यक्रम नीतिकांति माध्यम तो समस्ते लगी। श्री बलदेवजूर मंदिर हूँ केन्द्रापड़ार तुलसी क्षेत्र श्री बलदेवजूर बहुत किसी महात्म्य अच्छी जे कि रथ भितर भी बड़ रथ आउ मंदिर भितर भी बड़ मंदिर ता सहित ठाकुर भितर भी बड़ ठाकुर श्री बलदेवजू बड़ भाई अच्छा बलदेवजू मंदिर तुलसी क्षेत्र रे एवं प्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभु पुरी रे सहित माने केन्द्रापड़ार अनेक अनेक लोक भी अच्छा प्रभु श्री बलदेवजूर मंदिर जानी नहांती एभली एक जगह अच्छी आमर बलदेवजू मंदिर जे कि केन्द्रापड़ा स्थित इच्छापुर ठारे तो समस्ते यहाँ केउं भली भाव में आमर बलदेवजू मंदिर प्रसार प्रचार आमर दायित्व आमर बहुत महात्म्य अच्छी भी बलदेवजूर जे कि बड़ ठाकुर तो रही पुरी क्षेत्र रे बलदेवजू अच्छा मोर तुलसी क्षेत्र रे तुलसी क्षेत्र एभली एक जगह जे कि बहुत पूर्वर कहानी अच्छी 15 असुर को मारी प्रभु श्री बलदेवजू तुलसी को उद्धार करथिले। उद्धार करने परे से तुलसी देवी को विवाह करी तांकर निज इच्छा रे जेहेतु से एठारे रही थिले इच्छापुर नाम रे मध्य एहाकू से रखिथिले इच्छापुर से तांकरी स्थान रे सेथिपई से इच्छापुर ना दि जाइथिला। तो आमर समाज रे आम एतिकी करने चाहिए कि आम केन्द्रापड़ा एभली एक जगह अच्छी से माने समस्ते जो भी जो मैंने रही से देखिपारे लाइव माध्यम समस्ते यूट्यूब माध्यम सोशल माध्यम सहित समस्ते भी जानिबा दरकार बलदेवजूर पीठ एक रही तो बहुत मनोहरा तो बहुत शांति लगे जब प्रभु श्री बलदेवजू मंदिर आम आसुचे बहुत भक्त श्रद्धालु माने भी आसती प्रसाद सेवन होता है जो माने बाहर रुहंती से माने माध्यम देखिपारे जब भी आसवे जब मोर श्री बलदेवजू मंदिर तो निश्चिंत भाव में प्रभुंकर दर्शन करला बहुत किसी महात्म्य रही बहुत शांति लगे जे कि बलदेव मंदिर रे भी पुरी मंदिर भली सब नीतिकांति एक रही था और 3 ठाकुर रही एवं माँ लक्ष्मी मंदिर ये हूँ आम माँ लक्ष्मी मंदिर आनंद बजार एठारे रही सब भक्तालु माने आनंद रे एठी बसी प्रसाद सेवन करती सहित आ गोटे नूतन आनंद मंदिर आनंद मंदिर एठी रही थे प्रसाद सेवन करती समस्ते आमर यही क्षेत्र तुलसी क्षेत्र प्रभु श्री बलदेवजू मंदिर विषय जो मैंने जानी नहांती से पाखक पठाई पारे शेयर माध्यम समस्ते जानिबा दरकार आमर एक क्षेत्र रही तुलसी क्षेत्राधिपति प्रभु श्री बलदेवजू मंदिर तो बहुत मनोहरा आम से पुरी मंदिर भली ढांचा पुरी ढांचारे एठारे बहुत किसी कार्य करा जाए जो भली भाव में पुरी रे नीतिकांति हुए और सान भाई जगन्नाथ महाप्रभु थांती पुरी रे और बलभद्र भाई थांती बलदेवजू मंदिर रे तो से हूँ तुलसी क्षेत्र
ପୁରୀ ରହେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରାଧିପତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ। ମୁଁ ତ ଅଧିକାଂଶ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ଯେତିକି ବି ଜାଣିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ କେମିତି ଆମର ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କର ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମା ସୁଭଦ୍ରା ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ଦିନ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏଠାରେ ଆସି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ଆମର ସେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା, ଯେବେ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କର ରଥଦାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ 1 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ଆମର ଏହି ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ଆସିଲେ। ଆଉ ମନରେ ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥାଏ ତ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି କହିବାର କଥା କି ଆମେ ନିଜେ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କିଛି ସମୟରେ ଆସି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା। ତା ସହିତ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତ ମୋବାଇଲରେ ଅନେକ କିଛି ଗେମ୍ ଖେଳୁଛେ କି ଇଏ କରୁଛେ, ତ ଆମେ ଯଦି ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦେଇ ତ ଏହାକୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ବାର୍ତ୍ତା, ତ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଆସିପାରିବେ। ତ ଜାଣିବେ ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏ ହେଉଛି ଶନି ମନ୍ଦିର। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ଶନି ରାହୁ କେତୁ ନବଗ୍ରହ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଗଛ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବଳଦେବଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଭୋଗ ଦୋକାନ, ଭୋଗ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ମନୋହରା କାହାଣୀ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ।